जय जगन्नाथ। आज आम आसी जलुका मठ आपण आसतु आम सहित बुलिक देखा आसतु। भाई जेहेतु आपण एपटर बासिंदा आपण तो मंदिर विषय सब कहले आपण मणिनाग गुंफा विषय किसी कहे आमको। ठीक अच्छे। जय जगन्नाथ। मु सत्यप्रकाश नायक मुझे जानी से कहबी ऊपर जगन्नाथ मंदिर आप देखिए बोधे। आज्ञा ठीक अच्छे। गोटे बट वृक्ष अच्छी आज्ञा पाखे मणि गुंफा अच्छी आज्ञा से मणि गुंफा मुझे जानी से पाताल रास्ता अच्छी आज्ञा पूजा पूजा भी करा आप देखिए वीडियो देखिए आज्ञा हाँ ये जगन्नाथ गोटे मूर्ति नारायण मूर्ति गोटे थी गोटे नारायण मूर्ति थी आ गोटे लिंग थी महादेव आ गोटे सर्प थी देखिए आप। ठीक अच्छे। से मुझे जानी मणि गुंफा जगेक अच्छा नारायण एवं महादेव तलू आसिले आप देखिथे आमर जो थे ब्रह्मचार्य से बस तले मूर्ति अच्छी से अच्छा तापर पुणी तलूक आसे आप देखिए रथ टी जो आज्ञा देखी यही देखो ठीक से भलसे ये रथटी आमर कार्तिक पुणे हुए ये बहुत बड़ जात्रा हुए कार्तिक पुणे रथ से कार्तिक पुणे गड़े आप जानी है। ठीक अच्छे। अब से ऊपर रास्ता जाइए तो रोष घर फोष घर अच्छी ये बहुत ये बाबा बाबा रुहति आमर। ठीक अच्छे। आउ ये जगह आम रसिकनगर पाखापाखि जगटा गाँटा ना तो रसिकनगर आउ। ठीक अच्छे। एपटे आप तला देखिथे
ଭାଇ ଆମେ ତ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲୁ ସବୁ ବୁଲିଲୁ ଭାଇ ଏଇ ସ୍ନାନଟି କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ନା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଠି ତାପରେ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ମାନେ ହାଣ୍ଡି ବି ଦେଖୁଥିବେ ହାଣ୍ଡି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରାମ ମନ୍ଦିର କାମ ହେଉଛି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ରାମ ମାତା ସୀତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୋଇବା ପାଇଁକି ପାହାଡ଼ ଖୋଳା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଖୋଳା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଖୋଳା ହେଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଖୋଳା ହେଇଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତଳ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ କେମିତି ଉପର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ପାହାଡ଼ ଖୋଳା ହେଉଛି ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି ସେ କୂଅଟା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାଣି କେବେ ଶୁଖିନି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ କୂଅଟା ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୂଅଟି ପାଣି କେବେ ଶୁଖିନି ଆଜିରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ପାଣି ଶୁଖିନି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ବି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ପାଣି କେବେ ଶୁଖିନି ଆଜିରୁ